Hai, senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian melalui video pembelajaran jarak jauh untuk pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita mulai. Materi kita mengenai English text. Ada berbagai macam English text yang kamu pelajari di bangku SMA dan sederajat. Di antaranya adalah recount, narrative, report, descriptive, procedure, news item, analytical exposition, spoof, hortatory exposition, explanation, discussion, and review. Yuk kita bahas. Recount text is a text which tells about something that happened in the past. Ingat kata kuncinya, happen in the past. The detail is in recount can include what happened, who was involved, where it took place, when it happened, and why it occurred. Secara mudahnya digambarkan seperti ini. What, who, where, and when. The purpose is to entertain or inform about the past activity to the reader or listener. Oke, sampai sini paham kan? Yuk, kita masuk ke bagian text structure yang digunakan di dalam recount text. Apabila di sana ada 3 paragraf, biasanya paragraf pertama berisi mengenai orientation, paragraf keduanya events, dan terakhir ditutup oleh reorientation. Jumlah paragraf ini tidak harus 3 loh ya, bisa lebih dari 3. Yang pasti dari seluruh teks recount tersebut bisa dibagi menjadi 3 bagian ini. Oke, orientation berisi introduction about the participant, place, and time. Secara singkatnya, bagian orientation ini berisi siapa saja sih yang terlibat, apa yang terjadi di sana, di mana event itu berlangsung, dan kapan terjadinya. Di dalam paragraf yang membahas events, di sana berisi tentang what happened and in what sequence. Dan reorientation atau paragraf penutup ini bersifat tidak wajib or optional. Artinya, it consists of closure of event or ending. It's stating personal comment of the writer about the story. Ingat ya, recount text terdiri atas orientation, events, and reorientation. Dari ketiganya, bagian reorientation boleh ada, boleh tidak. Next, ini dia language features yang digunakan untuk menyusun recount text. Yang pertama kita gunakan personal participant untuk memperkenalkan tokoh. Seperti I, we, my group, my class, dan sebagainya. Lalu jangan lupa gunakan chronological connection untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Dengan kata and then, first, next, after that, before that, seperti itu. Gunakan juga linking verb seperti was, were, saw, heard. Selain itu, gunakan action verb, artinya kata kerja yang menunjukkan action yang dilakukan oleh tokoh. Terakhir, gunakan tenses simple past. Masih ingat kan simple past itu seperti apa? Contohnya, I went to Yogyakarta last week. I subject. When pada kata kerja kedua yang merupakan irregular verb dari go. Yogyakarta adalah objek. Last week adverbial of time. So, simple past adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan kegiatan yang sudah dilakukan di waktu lampau, di mana adverbial of time wajib dicantumkan. Dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua, baik regular maupun irregular verb. Next, ini adalah narrative text. Definisinya, narrative text is story with complication or problematic events and tries to find the resolution to solve the problems. An important part of narrative text is the narrative mode. Artinya, keberhasilan sebuah narrative text lebih bergantung pada the narrative mode-nya.
cara berceritanya, the set of methods used to communicate the narrative through a process narration. The purpose or tujuan dari naratif teks ini adalah to amuse or to entertain the reader with a story. Oke, teks strukturnya ada 4. Yang tadi masih ingat ya, cuma 3. Sekarang 4. Paragraf pertama berisi orientation. Selanjutnya diikuti dengan complication. Lalu ada resolution. Dan terakhir reorientation atau disebut juga kode. Okay. Orientation merupakan set the scene. Di sini, penulis biasanya mencantumkan where and when the story happened. Selain itu juga introduce the participant of the story, who and what is involved in the story. Complication merupakan paragraf yang berisi awal masalah, beginning of the problem, which leads to the crisis or climax of the main participant. Nah, di paragraf selanjutnya berisi the problem is resolved, either in a happy or sad ending. Jadi, cerita naratif teks berakhir hanya dengan 2 pilihan, happy ending or sad ending. Reorientation or coda is a closing remark to the story and it is optional. Artinya, boleh ada, boleh tidak. It consists of a moral lesson or moral value, advice or teaching from the writer. Language elements yang digunakan untuk menyusun naratif teks. Perhatikan yang berwarna magenta ini. Pertama, kita hanya menggunakan action verb. Climbed, turned, brought. Juga kita menggunakan specific noun as pronoun of a person. Animal in the story, for example. Contohnya the king, the queen, prince, princess. Using adjective which are for noun phrase. Ingat ya, bedanya antara recount dengan naratif. Ketika recount tadi, kita menggunakan kata kerja kedua, tidak menggunakan adjektif. Tapi di sini, di dalam naratif teks, kita menggunakan adjektif, which are for noun phrase. Long black hair, 2 red apples. Using time connectives and conjunction to arrange the events. Example, then, before, after, soon. Ini sama seperti tadi, hanya beda di fungsi. Kalau tadi chronological events, di sini time connective atau time connection. Use adverb and adverbial phrase to show the location of event. For example, here, there, in the mountain, ever after, and so on. Using dialogue to elicit an emotional response from the reader. Lebih banyak cerita itu dalam bentuk dialog, bukan dalam bentuk tulisan paragraf. Nah, tense yang digunakan sama seperti recount, yaitu past tense. Juga, use a variety of simple, compound, and complex sentence. Sampai sini sudah terbayangkan kira-kira cerita seperti apa yang ada di dalam naratif teks. Oke, selanjutnya, ini adalah report text. Report text is a type of document written by someone or group of people to announce the result of an investigation or announce something to the proper authorities. The information given in a report text is very general information. Oke, kita balik dulu ke belakang sebentar. Recount dan narrative text itu lebih berisi hiburan. Sementara report text lebih berisi informasi. Ini lebih bersifat formal karena dia merupakan dokumen yang ditulis. Okay. The purpose of a report text is to present information about something generally.
It generally describes the way things are with reference to a range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Nah, our environment ini bisa dimasukkan seperti the mammals, planets, rocks, plants, countries of region, cultures, transportation, and also art. Teks structure-nya sangat sederhana, cuma berisi dua ini. Paragraf pertama berisi tentang general classification, dan paragraf berikutnya berisi description. Sangat sederhana, bukan? Oke, general classification ini berisi tentang stating classification of general aspect of thing, animal, public place, plant, or anything else which will be discussed in general in the next paragraph. Description tells what the phenomenon under discussion in terms of part, quality, habit, or behaviors. Okay. Language elements of report text. Perhatikan baik-baik yang diberikan warna magenta ini. Pertama, focus on general participant. Yang kedua, report text always introduce group or general aspect and focus on general nouns. Jadi dia tidak bersifat singular ya. Ketika kamu membuat report text mengenai kupu-kupu misalnya, itu bukan membahas kupu-kupu dalam satu jenis saja, tapi kupu-kupu secara umum. Butterflies, not butterfly. Something like this one. Bees, not bee. Platypus. It is a relating verb and also action verb. Nah, di sini tenses yang digunakannya berbeda dengan beberapa jenis teks yang tadi sudah kita bahas. Di sini kita menggunakan simple present tense. For example, platypus lives in streams. Male platypus doesn't need any burrow. The language used here is scientific language. Ingat ya, bahasa yang digunakannya adalah bahasa yang saintifik, bahasa ilmiah. Lebih banyak memasukkan unsur-unsur science. Jadi tidak seperti naratif teks yang lebih banyak memasukkan unsur-unsur budaya atau sosial. Lanjut. Report text juga menggunakan conditional and logical connective such as but, on the other hand. Oke, next kita lanjut ke procedure text. Ini adalah text that explain how something works. Bagaimana sih sesuatu itu terjadi, or how to use instruction or operation manuals. Dan bagaimana sih cara kita menggunakan instruksi atau manual-manual yang biasanya ada di dalam produk-produk elektronik. Contohnya, how to use the video, how to operate the computer, the tape recorder, the photocopier, or the fax. It consists of the text that instruct how to do a particular activity well. Example, receipts, rules for games, science experiments, road safety rules, and so on. It's the text that deals with human behavior. Example, how to live happily, how to get to succeed. Okay. Next, the purpose of the procedure text. Tujuan dari procedure text adalah to explain or to tell the reader how to make, to operate, to do something through a sequence of action or step. To explain step, instruction, to make, to operate, to do something well. Okay, ini dia the structure of a procedure text. Pertama, paragraf pertama berisi tentang the goal. Apa sih yang mau dicapai? How to be a success man, for example. Nah, paragraf berikutnya berisi material or ingredient, bahan-bahan yang harus disediakan. Misalnya, how to make omelette,
Oh, berarti paragraf berikutnya adalah menyediakan telur misalnya, sayur-sayuran, bumbu, dan lain-lain. Paragraf berikutnya berisi step, langkah kerja. Langkah kerja ini menggunakan kata-kata seperti the first, the second, next, after that, before, dan sebagainya. 3 bagian ini tidak ada yang bersifat optional. Ingat, tidak ada yang bersifat optional. Artinya, semua wajib ada. Oke, next. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Ini adalah language element of a procedure text. Gunakan adverbial of sequence atau temporal conjunction. Contohnya, the first, second, third, the last, after that, next. Okay. Use command or imperative sentence. For example, put the noodles on the plate. Cut the onion well. Wash the tomatoes. Using adverbials or adverbs to express detail, the time, place, manner, accurate. For example, for 5 minutes. Put the noodles on the plate for 5 minutes. For example, like that. Using action verb, make, take, boil, cook, and etc. Tenses yang digunakan sama seperti report, yaitu simple present tense. Next, kita melaju ke descriptive text ya. It is a text which says what a person or a thing is like. Berisi tentang gambaran seperti apa sih seseorang itu atau sesuatu itu. Nah, tujuannya adalah to describe and reveal a particular person, place, or thing. It is a text which says what a person or a thing is like. Ya, paham ya sampai sini? Oke, sengaja ini diulang 2 kali, paragrafnya sama agar kamu paham bahwa descriptive text is to describe something. Strukturnya hanya ada 2, identification dan description. Identification contains the identification of matter or will be described. Sementara description-nya berisi tentang explanation or description of the thing or person to mention a few properties. Nah, ini gambarannya. Sederhana kan? Mudah kamu pahami ya. Misal di identification ini, kamu mau mendescribe your mother. Hi friend, do you know about my mom? Nah, my mom is a strong woman, for example, like that. Nah, kamu bahas di situ singkat sekali. Lalu kamu beralih ke paragraf berikutnya, how to describe about your mother. About her face, for example, yeah, physically and also character. Okay, language feature or element used in descriptive event. Nah, seperti ini unsur kebahasaan yang digunakan di dalam descriptive text. Specific participant as a certain object is not common and unique. Only one. For example, contoh yang bisa seperti ini. Di paragraf pertama kamu bermaksud menceritakan tentang Borobudur Temple misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang unik, only one in the world. Nah, baru paragraf berikutnya kamu gunakan the use of the adjective to clarify about the noun about Borobudur Temple. Be used for the following expression. For example, a beautiful temple. Use the present tense pattern, simple sentence pattern. Ya, untuk menceritakan the facts or object about Borobudur Temple. The action verb-nya berisi tentang the verb that show an activity, namely activity that can be seen. Contohnya run, sleep, walk, car. Oke, sampai sini saya harap kamu semua sudah bisa membedakan beberapa jenis teks yang akan dipelajari di kelas 10 dan juga kelas 11. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan bahas di dalam video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.